मतलब फ्री सेल्फ वर्क में सबको समझो हमारी से we feel revolt নিজে খেতে করি নিজে খাম no free যদি যে সরকার হোক I don't care free বস্তু নয় free nothing is free সবই অ্যাপোলো ফোন ইউজ করে right আমাদের কি আছে অ্যাপোলো মালিক এটা ডায়লগে আছে যে nothing is free তাক মই একটা ডায়লগ লগাই দিছো not even your death আজিকালি মানুহ মৰিলে বেছি খৰচ হয় so nothing is free right you should understand me like I speak a different language this is not politician because they doesn't understand me so because I talk very leftist and but nothing is free even my music more music करा करना आज ट्रेस पोस्टर है what I did जमाना में जाने बदलाव में जाने motorcycle में लोग ऐसे motorcycle I came with a cycle right और एक जगह हमार কারণ নতুন সিনেমা স্টার্ট করেছে from 17th January রবিবারে so that point অলপ বেলেগ ধৰণৰ এক্টিং কৰিছে নিজস্ব so সব অলপ গম পাই আছে লাহে খবৰ দি থাকিম so তাৰপিছত মই শ্ব' নকৰোঁ কৰিছো so মই প্ৰায় 3 মাহ শ্ব' নকৰোঁ অলপমান কাম কৰি থাকিম but I need to be the character so এখানে থেকে last show এবার winter in Tezpur আৰু ইয়াত মই সৰুতে দুবছৰ আছিলোঁ so it's my place আৰু সকলো জানে কাঞ্চনজঙ্ঘা চব ইয়াতে শ্বুটিং কৰিছোঁ so it's my favorite place Tezpur আমাৰ সদায় কৈছে আটাইতকৈ কালচাৰ আৰু আটাইতকৈ চাফা চিটি বুলি কৈছিলে এতিয়া আপোনালোকে লেতেৰা হৈছে বাৰু খালি চাফা কৰি ৰখাটো আপোনালোকৰ কথা এটা মই সদায় দৌৰাই থাকিব নোৱাৰোঁ গুৱাহাটীলৈ so it's your duty to keep it clean to make it Tezpur more beautiful right मतलब free self वर्क में सबको समझो हमारी से we feel revolt নিজে খেতে করি নিজে খাম no free যদি যে সরকার হোক I don't care free বস্তু নয় free nothing is free সবই অ্যাপোলো ফোন ইউজ করে right আমাদের কি আছে অ্যাপোলো মালিক এটা ডায়লগে আছে যে nothing is free তাক মই একটা ডায়লগ লগাই দিছো not even your death আজিকালি মানুহ মৰিলে বেছি খৰচ হয় so nothing is free right you should understand me like I speak a different language
মোক বহুত বেছিভাগ পলিটিচিয়ান বুজি নাপায় because they doesn't understand me. So because I talk very leftist and but nothing is free. Even my music. My music पूरा करना है. आज प्लीज पोस्ट है. What I did, जनमानस ने जाने, बदनाम न जाने. Motorcycle में लोग हैं जो मुझे को. I came with a cycle. Right. और एक हफ्ते के हमार কারণ নতুন সিনেমা স্টার্ট করে গেছে from 17th January রবিবারে সো তাত মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ এক্টিং কৰিছো নিজস্ব তো সব অলপ গম পাই আছে লাহে খবৰ দি থাকিম সো তাৰপিছত মই শ্ব' আৰম্ভ কৰিছো সো মই প্ৰায় 3 মাহ শ্ব' নকৰোঁ অলপমান কাম কৰি থাকিম but I need to do the character, so it comes like a last show, every winter, in Tezpur, get more food and Lugos Rasilu, so it's my place. It's my favorite place, Tezpur. Culture. Anak ke Safa city, muli koi sile. Dia apa yang lekar besar. Kalau Safa tu rakha tu apa yang kau kata. Kita mau kata dulu itu normal. So it's your duty to keep it clean, to make it tasteful, more beautiful. Right. Anak freestyle, kau sebab sabtu mana ni? Mr. Revolt. No free. I don't care. Free is free. Nothing is free. So the Apollo phone is correct. Right. But here's the phone. Apollo Malko is the dialogue as well as nothing is free. Attack mo ata dialogue organizu, not even your death. Azagil manu mogile bese kozo. So nothing is free. Right. You should understand me. Like I speak a different language. Most beছিভাগ পলিটিচিয়ান বুজি নাপায় because they doesn't understand me. So because I talk very leftist and but nothing is free. Even my music. My music पूरा करना है. आज प्लीज पोस्ट है. What I did, जनमानस ने जाने, बदनाम न जाने. Motorcycle में लोग हैं जो मुझे को. I came with a cycle.